are cattles on Palolem beach instead of tourists. Locals complaining that there is no business even as North Goa sees large number of them. CM BJP chief asks sports minister to mind own business after he speaks on reshuffle. Says no discussion done by him on this issue. Government to push for integrated farming, makes state self-sufficient in food, process started, says CM. Panchayat Minister Morvin says he has suggested 2 dates for Zilla Panchayat elections, 16th or 9th January 2021. Special arrangements in place for biggest feast of Goa, St. Francis Xavier on Thursday. Only 200 people allowed to attend Mass. Public allowed only to kiss relics. Church opens at 5. Hello and welcome. I'm Prajwal Desai. Now the news in detail. The Panchayat department has sent 2 dates to the government for holding of the Zilla Panchayat elections. Panchayat Minister Morvin Gudino said that they had suggested that the elections be held either on 9th January 2021 or 16th January 2021. Listen. Election, Chief Election Commissioner म्हाका फायल धाडलेली. आता पहिले आमी 12 डिसेंबर हांव नको हुंयसून तो डेट आयलो आमी 12 डिसेंबर म्हणून आता 2 न्यू डेट हांवें प्रपोज केला सो दॅट तितू म्हणल्यार आमकां कळटलें की म्हाका दिसना तितू म्हणल्यार कोविडाचें मातशें कमी प्रमाण जातलो आनी तेजो एफेक्ट कांयच आसपाना बिकॉज वी हॅव टू कीप द पीपल सेफ ऑल्सो इवन दो आमी डिफरंट SOP फॉलो अप करतले पूण लोकांक कांय कोविडाची मारामारीचे एफेक्ट कांय जावपा जायना म्हूण हांवें प्रपोज केला इदर जानेवारी 9, 2021 or January 16 हे 2 दीस हांवें प्रपोज केला. हांवें 2 डेट प्रपोज केला. एक 9th January which if I may recollect it's a Saturday I think 9th January and the other Saturday that is 16th of January 2021. हे 2 डेट हांवें प्रपोज केला. It is and the file has been sent to the Honorable Chief Minister who in consultation with Chief Election Commissioner and me of course will decide. But these are the 2 dates what I have proposed. Michael is not the one to decide on the cabinet reshuffle. The party will decide on it, not Michael, is Chief Minister Pramod Sawant and BJP State Chief Sadanand Tanawade replied to Michael's statement on replacing Babu Asgaonkar as the tourism minister. Sawant claimed that Michael never met him on the cabinet issue. Here are the details. The BJP came down heavy on Michael's statement of a cabinet reshuffle. Tanawade said that he should be bothered about his own ministry instead of talking about the reshuffle. While the BJP minister Michael Lobo has set his guns on his cabinet colleague Deputy Chief Minister Babu Asgaonkar regarding tourism. Michael had said the Chief Minister had told him there will be a cabinet reshuffle after the ZB elections. Minister माझ्याकडे उलोवपूच ना आणि दुसऱ्या रिशफलिंग जो विषय हा पयली हे मंत्री ठरयना दॅट पार्टी डिसाइड्स म्हाका दिसता की मंत्र्यांनी तरी अशा विशयाचेर उलोवपाक जायना कारण रिशफल जो विषय आसा पळय ह्या विशयाचेर एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्याक काड अशा तरेचे स्टेटमेंट करता ते चुकीचे करता तेच्यांनी बंद करचे रिशफल हे खंयच्या मंत्र्याच्या हातीन ना योग्य वेळार एखादो कितें डिसिजन जर आसत जाल्यार योग्य वेळार योग्य निर्णय जातलो त्यामुळे मंत्र्यान उगीच आपल्या हातीन ती पावर घेवपाची आपल्याक आपण सांगता म्हणून सरकारान करचे अशा तरेचे जावं शकना कारण ते चुकीचे आसा तशें उलोवं जायना केन्ना एखादें समजा केन्नाय करपाचें जर आसलें जाल्यार तो विचार हांगा डिस्कशन जातलें मुख्यमंत्री एखादे विशय सांगतालो त्यानंतर केंद्रा कडेन उलयतले तेन्ना जातलें त्यामुळे उगीच चर्चा त्या विशयाचेर हाका काडटात ताका काडटात अननेसेसरी कन्फ्युजन तातूंतल्यान निर्माण जाता त्यामुळे म्हाका दिसता की मंत्र्यांनी सुद्दां आपापल्या खातें जें आसा त्या संदर्भानूच विचार करचो ते कशें बऱ्या तरेन फुडें वचचें तें पळोवचें आनी त्यामुळे कोणाचें मंत्रीपद काडटले हाका काडटले ताका काडटले अशा तरेची भाशा कोणें उलोवची न्ही. Shamchari for Goa 365 in Panaji. The government says that it wants the state to be self-sufficient in agricultural produce. The importance of this was rammed down Goan throats in the first days of the pandemic after the borders were closed.
The government is in the process of setting up integrated farming and tying up with agriculture institutions all the country to try and improve the situation in the state. Agriculture is supposed to be the mainstay in the state and country. However, despite various promises, agriculture in the state is in bad shape. Now the Chief Minister has said that the government in conjunction with various departments was in the process of getting farming done in a professional way. घेतलेले आहेत, ज्याचं मुख्य कारण होतं की गोव्याचं सध्याचं स्टॅटस काय ॲग्रिकल्चरचा आणि तो इम्प्रूव्ह करून शेतकऱ्यांची प्रॉडक्टिव्हिटी कशी वाढवून त्यांचं इन्कम कसं वाढवता येईल, एक गोवा सेल्फ सफिशियंट कसा बनवता येईल आणि नॅशनल लेवल आपण वरती कसं जाऊ शकू जेणेकरून आमचा गोव्याचा एक ब्रँड डेव्हलप करता येईल. ह्या निमित्तानं सरांनी 3 मीटिंग घेतल्या. पहिली मीटिंग त्यांनी 27 तारखेला त्यांच्या ऑफिशियल रेसिडेन्सला घेतली, जिथे सगळे ऑफिसेस जॉईन होते गोव्याचे. बाहेरच्या राज्यातले पण काही ऑफिसर आम्ही ऑनलाईन कॉन्टॅक्ट झाले होते, कनेक्ट झाले होते. एग्रीकल्चर मिनिस्टरान ऑलरेडी डिक्लेअर केला. तेच एग्रीकल्चर फार्मिंगचे क्लस्टर्स वेगवेगळ्या जाग्याचेर सुरू करपा खातीर सुरवात केल्ली आसा. 12 FPOs फार्मर्स प्रोड्युसींग ऑर्गनायझेशन्स गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी सुरू करचो, हाज्या खातीर आमचो फोकस आसा. एक्चुअली कंपॅरिजन विथ द नॅशनल 500 फार्मर्स जाय म्हटलेले, बट फॉर द गोवा वी हॅड आस्क फॉर द रिलॅक्सेशन फॉर द 100 फार्मर्स. तो जो विशय आसा हो आमचो चल्ला. तितूर प्रोसेसिंग, पॅकेजींग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, हँडलिंग हे सगळे विशय, तातूंतल्यान ट्रेनिंग, फार्मरा पर्यंत ट्रेनिंग दिवप, तेज्या खातीर तेजो रोड मॅप आयज डिसायड जालो, तेंच्यांनी ठरयला. तेंचे रिव्ह्यू जो आसा हो सुद्दां एवरी मंथली ते रिव्ह्यू घेतले. हाज्या पयलीं एग्रीकल्चर सेक्टर, फिशिकल्चर ह्या पुराय सेक्टराचेर जितको भर दिवनासलो तेज्या पेक्षा चड मोठ्या प्रमाणात भर जो आसा हो आमी दितले. डेफिनेटली म्हाका खबर आहा विथ द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द गोवन क्रॉप, इन्क्लुडींग द इम्पॉर्टंट क्रॉप जे आसा पॅडी, कॅश्यूनट, कोकोनट, हाजी प्रोडक्टिविटी वाडोवपा खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात भर पडटलो. इंटिग्रेटेड फार्मींग इज अ मस्ट. ते आमी टार्गेट दिला. फार्मराचो इन्कम जो आसा हो कमीत कमी म्हणजे 3 लाखाच्या पेक्षा वयर वचत जाल्यारूच शेती करण्यात एफोर्डेबल आहा. नेट प्रॉफिट शूड बी गो अबाउट 3 lakhs रुपीज. देन ओनली द न्यू फार्मर कॅन कम इनटू द एग्रीकल्चर. इंटिग्रेटेड फार्मींग कशें करचें, वर्मी कंपोस्टिंग आसतलें, बायोगॅस आसतलें, डेरी आसतलें, थंयसरूच परत बाकीचे प्लांटेशन आसतलें. दे विल ऑलवेज सपोर्ट, दे विल गायड, नाव दे विल फूल टायम दे विल सपोर्ट फॉर अस. हाका लागून म्हाका दिसता तांचो हाज्या फुडें कंटिन्युअसली सपोर्ट जो आसा हो गोंय सरकाराक उरतलो. आनी ह्या बाबतींत आमी सगळे जाण म्हणजे इन कॉर्डिनेशन, हाज्या पयलीं ही सगळी डिपार्टमेंटां केन्ना एक 1 पेज येवन काम करतना आमकां दिसनासली, पण हाज्याय फुडें ते एकत्र येवन काम करतना म्हणजे आमकां ब्रीफ आमचे डॉक्टर चाकूरकर हांच्यांनी ब्रीफ केलें. एक मुद्दम सुद्दां कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट वीच इज लेस दॅन एक्चुअली 5%. आनी ताकाच लागून आमी सगळे जाण जे आसा पळय न्ही वीच इज डिपेंड अपॉन फॉर द अदर स्टेट्स, एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, डेरी आसतलें, चिकन आसतलें, ह्या सगळ्या गोष्टी खातीर आमी दुसऱ्यांचेर डिपेंडंट. पॅन्डेमिकच्या काळात आमकां जाणून आयल्या उपरांत आमी जशें म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल इट इज अ वोकल फॉर लोकल. हें कशें जावचें हो आमकां तेजो रोड मॅप डिसायड करपाचो आशिल्लो. आनी तो रोड मॅप डिसायड करपा खातीर आमी आज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी डिपार्टमेंट, इवन दो द फिशरीज डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन फुडलो रोड मॅप जो आसा हो डिसायड केला. गोंयान आयज पर्यंत कॅश्यू आसतलो, रायस आसतलो, फणस आसतलो, इवन दो पायनॅपल आसतलो, कितलेशेच हे सगळे ऑर्गेनीक जाता. बट ते ज्या पद्दतीत भायर मार्केटींग जावपाक जाय, ज्या पद्दतीत ब्रँडींग जावपाक जाय, ज्या पद्दतीत वोकल फॉर द लोकल जावपाक जाय त्या पद्दतीत ते जायना. Shamchari and Irsha Sheikh from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. To have or not to have? That is the question that the government is facing over double tracking, coal hub and the other proposed projects. There is major opposition for these, and the government is becoming relatively hard pressed to defend these projects. Chief Minister Pramod Sawant is facing backlash on social media after he claimed that former Chief Minister, the late Parrikar, was okay with the double tracking project. Watch his clip and Parrikar's earlier clip, both which have gone viral. We are not दोन लाईन करून देता. We are not permitting. We have refused permission. I am not going to allow. Who is going to spend money on the infrastructure required for that? आज रेल्वेवेल्यान एक पूल घालपाचो आसत तर तूं सगळे पयशे म्हाका भरचे पडटा. We have refused permission. Double line will not be permitted in Goa. We don't need it.
MPT is making money, someone is taking bribe there and giving coal terminal here. नाही साऊथ वेस्टर्न रेल्वे एका ट्रॅकाचो डबल करूंक सोदता. गोवा गव्हर्मेंट डज नॉट वॉन्ट दॅट डबल ट्रॅकिंग. वी आर व्हेरी क्लियर. वी विल नॉट गिव एनी परमिशन फॉर डबल ट्रॅकिंग. I am so clear about it. Yes, central agencies, it will be treated on need base. Goa government does not support it because it does not increase any industrial activity. Let them first show me. Are you aware of the cost of it? तांचो कॉस्ट हांव नको, आमचो कॉस्ट. कारण जेन्ना डबल ट्रॅक जातली नंबर ऑफ म्हणजे इट इज बेजिकली बींग डबल ट्रॅक मेनली बिकॉज ऑफ MPTचो कोल. थंय पळय ते फ्रॉड करून 2-4 कंपन्यांक कोलाचे पळय हे दिल्या, पयशे घाल्या हातूंत तांच्यांनी. ते कोलाचे पळय ते प्रायवेटायझेशनच्या अंडर पळय ते बर्थ दिल्या पळय, तो कोल शिफ्ट करपा खातीर हे डबल ट्रॅकिंग आहा. इंडस्ट्री कांयच खबर ना. इंडस्ट्रीक coal MPT does not function based on industry's requirement. It functions based on its own requirement which they have created themselves. Those industries are asking for it. I don't need double tracking. वो single tracking can be efficiently used. उसका तो काम, उसका जहाँ पे पॉसिबल है वो काम चालू है. कोल की बात ही अलग है. द कोल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. द सम पीपल आर रिलेटेड दिस फॉर द कोल. वी आर डूइंग दैट. वी आर नॉट फॉर द कोल. पहले not for coal. It is not for coal. It is not for coal at all. So the double tracking was earlier rejected by Mr. Parikar himself because the fear is that it was going to create environmental damage. No. So Mr. Parikar has never rejected this project. मैं बता देता हूँ, उन्होंने ये प्रोजेक्ट कभी रिजेक्ट नहीं किया. but his signature is there on the chief file. I what and rejected it and he No, gave no, us essence. not at all, His not at comment is there on record also. नॉट एट ऑल. लोगों का जो कंसर्न था वो कंसर्न के बारे में उन्होंने लिखा था. जहाँ पे कुछ अकोमोडेट करके कम कर सकते हैं डबल ट्रैक. कुछ लोगों के सपोज किन लोगों के घर जाते हैं तो वहाँ कुछ हम सब एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा. But Shamchari Fogwa 365 from Porvorim. Tourists were seen flocking to beaches on the North Goa coast. In fact, police were requested to fine tourists for not wearing masks and not maintaining social distancing. However, here in South Goa at Palolem Beach in Kankana, to be specific, one sees only cattle roaming on the beaches. कोरोना दुयेंसा लागून सरकारान जे लॉकडावन केलें ताका लागून सगळ्यांकच फटको बसलो. हातूंत कोण सुटले ना. पूण सगळ्यांत चड फटको कोण बसलो जाल्यार जे लोक बीच एरियेचेर टुरिजमाच्या आदाराचेर जगतात तांकां चड फटको बसलो. आनी आतां सुमार 1 वर्स जाल्यार ही परिस्थिती आजुनूय जाग्यार येना. पाळोळ्या काणकोणांतली तर परिस्थिती सामकीच आजुनूय गंभीर आसा. पळोवया हांगासर परिस्थिती कशी कितें आसा ती. पावळे एज अ शेकोनर आमकां भरपूर इफेक्ट जालो. अबावट पयलीं आमचे जस्ट जे पर्यंत बिजनस जातालें तशें करून आमकां 40% आमकां इंडियन गेस्ट आसताले आनीक 60% आमकां फॉरेनर्स आसताले. पूण आतां आमकां फॉरेन ट्युरिस्ट येवपाचो सामको बंद जालो. आनीक इंडियन जे बिजनस आसलेलें तितूंतल्यान तें अर्द्या पेक्षा कमी जालें. सो ओवरऑल आमकां इफ वी रेट एज ऑफ नाव 85% आमकां लॉस. आमकां लोक येवूनय नाका. आमची तयार करपा जाय ती करपाकूच जाय. ती आमची हट्स घालपा जाय, जे हट्स आमी पेंट करपा जाय, हट्सां प्लंबींग करूं जाय, हट्स जे इक्विप करपा जाय ते आमकां करपाकूच जाय. त्यान आमकां चुकना. सो हे सगळे पयशे आम घाल वन सायड आमकां घालचे पडटाय. गायना जाल्यार कोण येता. सो लोक येतो अशें म्हूण आमी आशा दवरून आमी हें करता. पूण फुडें देवा केलें. आमच्यान आनी कितें सांगपा जाता. कोरोना हेचेर आमकां जायतो इफेक्ट जालो, भरपूर इफेक्ट जालो. पोरूं अर्द सिजनाक काबार बंद पडलें. तूं आमकां खबर ना. आमी स्टार्ट केलां. आमी नोको कितें जावपा आहा तें फुडें. गव्हर्मेंट जो ट्युरिस्ट येताय तेंकांय तें स्ट्रिक्ट केलें, लोक येवपा ना. सो आयज आमकां मातशें गोंया मातशें लोकां येयले जाल्यार फक्त एट वन सायड आमगे पुलीस भाव जे काम कोत्ताय, पुलीस डिपार्टमेंट जे काम कोत्ता एकदम बरें काम कोत्ता. कित्याक वयता थिंगा ते लोकांक मास्क घालून भोंवची म्हूण अवेरनेस कोत्ताय. सो हे हेजेर आमी पुलिसा बाबतींत आमी खूब आभारी. कित्याक ते खूब बरें काम कोत्ताय.
आमकां एक फावटी दिसता पुलीस स्वता ना ही आमी सेफ्टी गरजेची. आमकां जाय पयशे जाय, आमकां बिजनस जाय, सगळें जाय, पण लास्ट आमकां जीव ना जाल्यार आमकां कितें आहा. एक्चुली आमी हे ट्युरिजमाचेर फुल्ली डिपेंडंट आहा. आनीक फॉर एग्जाम्पल म्हजीच आउटलेट, ही आउटलेट चलोवपाक आमी आमचे कूक आसताय, वेटर आसतात, जावं आनी दुसरो स्टाफ आसता, हावजकीपींग स्टाफ आहा, आनी तितूंतल्यान 50% स्टाफ आमचो गोंयकार. आनी आमी एम्प्लॉयमेंट आमी 50% एम्प्लॉयमेंट आमी आमगे गोंयकारांक दिताय आनी 50% आमी भायले कित्याक बॅलन्स करूंक पडटा. लोक येता काम करूंक सोदता. पूण ह्या वेळार ह्या ट्युरिजमाक लागून हे कोरोनाचो इफेक्टाक लागून हे स्टाफांक काम उणें. काणकोणांतल्यान गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Special arrangements have been put in place for the big feast of St. Francis Xavier on Thursday. This time, the faithful will not be allowed to attend the Eucharistic celebration, but will be allowed to kiss the relics of the saint. The church will be kept open from 5 in the morning. Speaking to media, the rector of Basilica of Bom Jesus, Father Patricio Fernandez, said that this year the feast celebration will be held in a different manner. The High Mass will be held at 10:30 in the morning with only 200 people across the state as per the SOPs. Listen in to Father Patricio when he shares the preparation for the feast of St. Francis Xavier Goinso Sahib on Thursday. Watch. फेस्ता पासत आतां म्हणून हितून आमी खूब बंदोबस्त केल्ले आसा. पयले सुवातेर सगल्या लोकांक उमांक चान्स मेळटलो. लोक रातचो चलोन येता म्हणून तांकां सकाळीं 5 सावन इगोर्ज उक्ती जातली आनी तांच्यान उमाक येवंक जाता. आमी अशें म्हणलां की 9 पर्यंत तांच्यान उमाक वचोंक जातलें. त्या उपरांत हांवें म्हणलेलें 1 परतून स्टार्ट करतले आनी तें 8 पर्यंत. पूण आमकां तर सुबेज लोक आसत जाल्यार आमी ती लायन 9 उपरांतूय ओगे रावत जाल्यार ताका भितर व्हरोंक जातलें. नाजाल्यार कितें जाता थंयसर डिस्टर्बन्स जावंक फावना व्हडल्या मिसाक, म्हणजे परबेच्या मिसाक. परबेचे मीस म्हणल्यार हितून 10:30 आमी कोणाकूच हांगसर भितर घेवंक नासलेले. फकत जी कोण म्हणल्यार हितून मदत करतात वाचपाक ओ गायन करतात तांकां घेतलेली. आनी थोडीं जाणां म्हणल्यार हितून आमकां मदत करतात पळय तांकां, पूण दुसऱ्यांक घेवंक नासलेले. फेस्ता दिसा फाल्यां व्हडल्या मिसाक 10:30 आमी 200 लोकांक घेतलेले आसा. MHA गायडलायन्सान आमकां सांगलां 200 लोकांक घेवंक जाता. ताका लागून फेस्ता पासत आमी ही परब कशी केलेली आसा. आनी परबेक आमी लोकांक हाडलेलो आसा. कोणाक हाडलेले आसा? प्रत्येक म्हणल्यार हितून फिरगोर्जींतल्या एकल्याक निवडून आयिल्ले आसा, तांकां हाडलेली आसा. ते येतले 160 जाण. मागीर आनी 40 लोक उरलेले आसा. ते म्हणल्यार हितून पाद्री, माद्री आनी बाकीचो लोक जो एकदम म्हत्वाचो आमच्या ह्या परबे पासत. सकाळची 3 मिसां आसतली. पयले म्हणल्यार हितून 6, 7 आनी 8. येराय दिसांनी आमी तशेंच घेतलेलें आसा. पयले मीस म्हणल्यार हितून आलदोणची डिनरी ते घेतलेले. दुसरे मीस त्यात्रीस आनी तिसरे मीस जेजुएट पाद्री. ह्या मिसाक म्हणल्यार हितून दुसऱ्यांनी वांटो घेवंक जायना, पूण ऑनलायन आसतलें म्हणून घरासान करूंक जाता. फाल्यां मेन सेलेब्रंट आसतले आमचे आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव आनी तांचे बरोबर कॉन्सेलेब्रेशनाक आनी एकूय बिशप आसतले एमेरिटूस फादर बिशप एलेक्स. मागीर विची आनी बाकीचे पाद्री आसतले म्हणल्यार हितून एपिस्कोपल विकर्स आनी हेर पाद्री. फाल्यां सांगे स्पॅनिश भाशेन मीस आसतले 6. आतां पोरवां सावन हांव इगोर्ज उक्ती करता. लोकांक मिसान भाग घेवंक जातलें. 2 मिसां आसतलीं. पयले म्हणल्यार हितून 7 आनी दुसरें 8. ताणें एका नंबराचेर म्हणल्यार हितून आमकां फोन करूंक जाय आनी ती येतात म्हणून आमकां कळीत करूंक जाय.
हो नंबर जावन आसा 9075212942 ह्या नंबराचेर ताणें फोन करचो. आमी तुमकां ते हाचेरूय दाखयतले हांव. Sham Chari for Goa 365 from the Basilica of Bom Jesus in Old Goa. A severe cyclonic storm Burevi has formed in Bay of Bengal near coast of Tamil Nadu. It will make landfall on December 4th along Kerala and the Tamil Nadu coast. However, there will be no impact of the cyclone on the state. Weather is likely to remain dry for the next 5 days. Minimum temperature is likely to rise by 1 to 2 degrees Celsius in the next 48 hours. The sky will remain partly cloudy. Maximum temperature will be around 33 to 34 degrees Celsius and minimum temperature will be around 21 to 22 degrees Celsius, predicted IMD. There was no large change in minimum temperature in the state. Minimum temperatures were normal over Goa. The lowest minimum temperature of 21.7 degrees Celsius was recorded at Panaji. No impact of cyclone Burevi in Goa. Weather to continue to remain dry. Minimum temperature to rise by 1 to 2 degrees Celsius. Sky to remain partly cloudy. Maximum temperature to be around 33 to 34 degrees Celsius. Minimum temperature to be around 21 to 22 degrees Celsius. Samip Narvekar for Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa 365 TV. And subscribe onto our YouTube channel, Goa 365 TV. Or download our app on both Android and iPhone. Keep watching Goa 365.